Jadi sebenarnya sungai ini telah pun tercemar sejak daripada awal lagi. Sebab apa? Kita akan teruskan dengan perbincangan berkenaan dengan perkembangan di Sungai Kim Kim ini. Dan kita ada pakar kimia Muhammad Fauzi Zakaria. Hello, Encik Muhammad Fauzi. Hello, Profesor. Profesor Dr. Muhammad Fauzi Zakaria, iaitu ahli Persatuan Saintis Muslim Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Prof. Saya difahamkan Prof merupakan antara individu yang juga antara yang terawal telah pun mengeluarkan laporan dan juga membuat kajian sendiri berkenaan dengan Sungai Kim Kim pada 2016. Boleh Prof ceritakan sedikit tak bagaimana latar belakang ataupun pada awalnya Sungai Kim Kim ini, bagaimana pada awalnya kita mengesan tentang pencemaran yang berlaku di Sungai Kim Kim? Sebenarnya saya telah melakukan satu kajian field research di Sungai Kim Kim pada 2016 dan 2018. Dan 2016 kita dapati sungai tersebut tercemar dengan linear alkyl benzene, iaitu satu bahan untuk industrial detergent, ya, ataupun sabun untuk grade industri, juga untuk pencuci mesin dan sabun basuhan kereta. Jadi sebenarnya sungai ini telah pun tercemar sejak daripada awal lagi, dan kita dapati bahan utama yang digunakan untuk basuhan kereta dan industrial deterjen tersebut telah pun berada di dalam sungai tersebut. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah Sungai Kim Kim bukan lagi sungai yang jernih seperti dulu, tapi sebenarnya tidak ada organisma yang hidup dalam sungai tersebut sekarang. Maksudnya organisma tiada langsung hidupan wujud di Sungai Kim Kim sejak 2016. Adakah begitu dapatannya? Ya, saya dapati tidak ada udang, tidak ada ikan dan tidak ada organisma kecil yang boleh menjadi sebagai petanda sebagai sungai itu bersih. Biasanya kalau ada ikan, sungai itu bersih lah. Kalau tidak ada ikan, sungai itu memang dicemari oleh bahan-bahan kimia seperti yang saya sebutkan tadi. Dan Profesor, jadi sebagai antara individu yang juga membuat kajian forensik alam sekitar di Sungai Kim Kim, bagaimana mungkin kalau sejarahnya Sungai Kim Kim ni, apakah jenis hidupan yang ada, apakah jenis ekosistem yang ada di sini yang menyebabkan ianya juga antara sungai yang penting di negeri Johor ni sebenarnya? Ya, walaupun sungai tersebut kecil, ya, tidak panjang, tetapi ia merupakan satu ekosistem yang baik kerana di situ ada nursery, ya, di muara sungai ada hutan paya bakau, dan ia merupakan nursery untuk anak ikan, anak udang membiak. Oleh kerana itu saya rasa pada masa dulu sungai ini memang bersih, ya. Saya ada buat temu ramah dengan penduduk setempat di zaman 20-30 tahun dulu. Sungai tersebut adalah sungai yang hidup, ya. Sekarang sungai itu sudah mati kerana ekosistemnya telah pun orang panggil rosak akibat daripada pencemaran yang selalu berlaku. Tetapi kita ada satu event yang berlaku pada insiden pencemaran bahan kimia 7 hari bulan itu, kan. Sebenarnya itu adalah satu knee-jerk reaction saja. Sungai tersebut, malah di sungai-sungai di Malaysia juga banyak yang tercemar yang lebih teruk daripada Sungai Kim Kim. Tapi kalau kita fokus ke Sungai Kim Kim, sungai yang tak berapa panjang, sungai yang tak berapa besar, tetapi bahan pencemar ni memang bahan pelarut dan bahan yang tidak boleh larut air terus flush ke Selat Tebrau. Dan kita ada suasana di mana petani menternak udang, menternak ikan, menternak kupang di muara sungai. Jadi kita rasa macam satu dan akhirnya kita juga yang makan ikan tu, makan kupang tersebut. Baik, Prof. Saya Nur Syazwani Saiful Syah, rakan tugas bersama dengan Hilal Azmi yang juga bersiaran untuk jam ini. Kita juga nak tahu, Prof, memandangkan Prof berkata tiada lagi organisma yang hidup dalam tu, tiada ikan, tiada udang. Agak-agaknya berapa lama masa yang dijangka akan perlu diambil untuk memulihkan sungai ini, lebih-lebih lagi pencemaran selepas berlakunya pencemaran Sungai Kim Kim ni?
Okey, soalan yang bagus. Sebenarnya bahan pencemar yang saya kaji pada tahun 2016 adalah satu bahan kimia yang bertahan lama di alam sekitar. Dia bukan masalah dia boleh meruap dan hilang begitu, tetapi dia tersimpan dalam sedimen, dalam dasar sungai, dan dia akan diremobilisasi oleh arus sungai ataupun kalau ada storm, kalau ada hujan lebat, dia akan turun. Jadi saya rasa pembersihan sekarang hanyalah satu, orang panggil tip atau iceberg saja. Kalau nak bersihkan semua, mengambil masa yang lama sebab bahan kimia tersebut dia telah bercampur gaul dengan seluk, dengan sedimen, dengan tanah, dengan air, dengan organisma yang ada dalam cacing dan sebagainya. Jadi ia akan mengambil masa yang lama untuk memulihkan sungai tersebut, dan kita kena ambil inisiatif untuk memberhentikan daripada sumber. Kalau sumber tu, kalau kita bersih sungai tapi kita masih lagi orang panggil membuang sisa ke dalam sungai tersebut, kita akan buat satu vicious circle lah. Tak ada guna lah kita bersihkan sekarang. Tetapi sebenarnya rata-rata sungai tersebut, saya ambil sampel daripada hulu sampailah kepada muara, terdapat bahan-bahan yang orang panggil persistent dalam environment kita ni. Dia tak boleh dicuci macam orang panggil 10%, 20%. Kita kena bersihkan semua sungai itu. Dan pembersihan tersebut bukan mengambil masa orang panggil seminggu, tapi kita membersih secara total. Dan membersih secara total kita mengambil kos yang tinggi. Selain daripada dasar ataupun polisi kita, kita control at the source. Banyak kilang-kilang di situ yang kemungkinan sudah lama membuang, tapi kita hanya orang panggil berlaku insiden seminggu lepas tu, barulah kita baru kita rasa tahu bahawa sungai tersebut, rakyat Malaysia tahu sungai tersebut ada bahan kimia. Cuma bagi saya sebagai saintis Persatuan Anti Musim Malaysia, kita dah lama mendengar keluhan orang tempatan di situ, dan kita buat kajian di lapangan. Kita pergi tengok sungai tu, ambil sampel tu, dan kita buat analisa saintifik, dan kita ada data yang mengatakan sungai itu memang dah lama tercemar. Okey Prof, tapi memandangkan Prof dah lama juga buat kajian berkenaan dengan sungai ini, pernah tak laporan dihantar kepada pihak berkuasa untuk tindakan diambil? Dan apakah langkah itu sebenarnya berkesan ketika mana kajian telah dibuat, pencemaran telah dikesan, tapi adakah tindakan tidak diambil, atau ada benda lain yang mungkin Prof pernah lakukan dalam usaha untuk memastikan sungai ini tidak terus tercemar sehingga apa yang berlaku pada 7 hari bulan Mac yang lalu? Okey, soalan yang baik. Saya pun sebenarnya bingung jugalah sebab keputusan ataupun bahan kajian yang saya buat tu telah pun diterbitkan di dalam jurnal tempatan, jurnal akademik. Ya, jadi perkara ini salah satu daripada masalah saintis macam saya ni, bahan-bahan yang kita temui di lapangan tidak dapat disalurkan kepada orang ramai kerana kemungkinan ramai yang tak baca jurnal. Dan tetapi walau bagaimanapun saya telah pun banyak membentang kertas kerja di seminar dan juga di jabatan-jabatan kerajaan untuk memberitahu bahawa bukan saja Sungai Kim, sungai di Malaysia seperti Sungai Kelang, Sungai Langan, ya, banyak bahan-bahan pencemar yang ada di situ yang bertahan lama sampai 10-20 tahun. Tapi sama ada kita political willingness ataupun willingness to pay untuk masyarakat kita, betapa kita panggil willingness to pay, berapa banyak kita mahu bayar untuk dapatkan alam sekitar yang bersih. Di Malaysia malangnya willingness to pay ni sikit saja berbanding dengan misalnya negara barat. Dia sanggup mengeluarkan wang ringgit, tenaga dan sebagainya untuk mendapatkan clean environment ataupun alam sekitar yang bersih. Macam kita tidak, sungai adalah sungai sama ada warisan atau tidak. Kita rasa macam itu adalah waste sector kita, tempat kita buang. Tidak ada willingness untuk menjaga alam sekitar. Ada tapi tak berapa orang panggil itu tak berapa serius. Yang paling penting adalah political willingness. How much political willingness we want to, orang panggil apa, sanggup untuk
membayar tenaga dan wang ringgit itu untuk mendapatkan kebersihan sungai, kebersihan alam sekitar dan sebagainya. Prof, memerlukan jumlah kewangan yang agak besar untuk memulihkan dan untuk pastikan sungai ini terus tidak tercemar. Mungkin dari pada pandangan Prof, langkah terbaik dari kumpulan ahli saintis terutamanya di Malaysia untuk pastikan langkah awal ataupun intervensi yang dapat dilakukan untuk pastikan tiada lagi pencemaran sungai, bukan sahaja di Sungai Kim Kim, malah di seluruh Malaysia. Ya, saya rasa kita pihak berwajib perlu mengambil sikap bertanggungjawab. Satu, communicate dengan saintis macam Persatuan Saintis Muslim Malaysia yang kita sentiasa peka dengan keadaan alam sekeliling kita dan kita buat research, kita buat penyelidikan dan kita ambil data. Dan kalau saintis hanya buat kerja dia dan pihak berwajib, pihak pengawasan buat kerja dia tanpa ada komunikasi yang mantap, saya rasa tidak akan berlaku pembersihan apa-apa sekalipun. Jadi saya nampak macam interagency collaboration ini penting dan kita Persatuan Saintis Muslim Malaysia kita sentiasa ready untuk sebagai NGO untuk sebab kita ada pakar-pakar saintis dan engineer dan yang orang panggil paling sesuai untuk memberi nasihat, polisi, consulting, consult the government dan sebagainya. So kita hanya macam Asrul Awani kontak saya kan, tapi macam kementerian sepatutnya juga kontak NGO dan memberi NGO yang khas lah, yang memang ada saintis dalam itu sebagai ahli dan boleh memberi nasihat yang orang panggil tepat dengan data yang ada supaya tidak menjadi orang panggil cari needle in the haystack macam mana nak membersihkan alam sekitar kita. Okey, Prof, memandangkan Prof cakap tadi proses yang diambil ni sebenarnya agak lama, memandangkan bahan pencemar itu telah pun bercampur bau dan telah pun memusnahkan sejumlah ekosistem yang berada dalam sungai berkenaan. Apakah mungkin tempoh yang mungkin Prof rasa logik sekurang-kurangnya tempoh yang diperlukan untuk memulihkan sungai seperti Sungai Kim Kim ni? Ya. Saya bagi contoh lah ya. Saya bagi contoh. Kalau kita pernah pergi ke Korea, dia ada dipanggil Sungai Hans River. Sungai Hans. Dia membelah di Seoul ya. Dan sungai tersebut dianggap tercemar di Asia. Mana nombor satu tercemar di Asia lebih kurang dalam 30-40 tahun dulu. Sekarang sungai tersebut oleh kerana polisi yang bagus dan political willingness yang sehat, kita dapati sungai tersebut antara yang terbersih di Asia. Jadi saya fikir Sungai Hans lebih panjang, lebih besar dan penduduknya ramai di Korea, sedangkan kita di Johor lebih kurang 4-5 juta sajalah. Sungai Kim Kim pula kecil. Saya rasa tidak akan mengambil masa 40-30 tahun. Kalau kita serius, kalau kita sudah mengenal pasti apa pencemaran di situ, apa yang kita buat sekarang ni, seperti dalam kaca TV saya nampak ni, ada pakar-pakar yang pergi mengambil sedimen, dredge the sediment, take it away. Why not we do all the river? Dan lepas kita membersihkan, kita patut ada satu polisi di mana kita tracekan siapa yang ejen utama yang mencemarkan alam sekitar tersebut. Barulah sungai itu bersih balik. Kalau kita just buat orang panggil sekarang kita buat cara yang kita buat, saya rasa dalam masa seminggu kita akan lupa dan sungai itu kembali tercemar. Sebab kita tidak ada satu sistematik, satu sistem yang bagus di mana kita tidak ada, kita tak boleh trace. 6 point source ni susah. Pencemaran bukan titik ni kita susah nak cari. Kalau yang macam daripada kilang kita nampak dye keluar, kita senang nampak. Tapi kalau yang semua orang buang, kita tahu siapa dia yang bertanggungjawab. Tapi satu polisi yang baik ialah kita control pollution at the source. Macam di Hans di South Korea, macam tu juga dia control at the source. Thames River juga adalah sungai tercemar sekali di Eropah, di London. Tapi sekarang tengok apa berlaku. Sungai Thames adalah antara sungai yang terbersih di Eropah. Kita tengok negeri orang kita rasa cemburu kan, tapi di negara kita tengok
Sekali ada insiden macam Kim, barulah kita rasa macam oh sungai kita tercemar. Padahalnya hari-hari sungai kita dicemari. Ya, dari kilang ke, dari orang ramai membuang sampah dalam tu. Yang paling penting bukan sampah yang kita nampak, yang tak nampak, yang you cannot see this pollutant, ya, yang duduk dalam sungai tersebut. Okey. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Muhammad Fauzi Zakaria, iaitu ahli Persatuan Saintis Muslim Malaysia. Assalamualaikum and a very good morning. Sorry, I should have opened the WebEx even though I have started with Sungai Kim Kim video, which I would like you to answer the question that will be regarded as first quiz and also attendance. Even though I can use the attendance, because what appear in the video is actually what related to what are we going to discuss today. All right. Yeah, 8:40 already. Okay. Some of you just joined, and I'm sorry, I should have opened the WebEx. Okay, Sungai Kim Kim River is a very important and also interesting case that we can have a look into greater detail, because with the incident we can learn a lot of human negligence about regulation and laws, and also what are the causes that affected the Sungai Kim Kim. And talking about Sungai Kim Kim, it is actually a very good industrial area. Only that some of the area were not managed properly, maybe because of the years of the years of when they first operated. Because I myself, before I joined UMT as a lecturer, I was an environmental engineer for 3 years, and one of my main area my main area for my business, where I take consultation for industrial wastewater treatment plant was at Pasir Gudang area. So what happened was they took for granted as Pasir Gudang River, the vicinity of Pasir Gudang River were not listed as the popular polluted river in Malaysia, and it was actually not even been discussed about when talking about, as compared to what happened to Sungai Segit in JB, what happened to Sungai Langat, and what happened to all these rivers in Smiling, for example. So it's a very it's very interesting to discuss, because I think in our class I would like us to be more, not based on theoretical only, but we must really link whatever happened in our surrounding area, and then we could relate that with what are we going to do with that. So it's easy as this, as the more industrial operating exists, and there will be more challenge for us to make sure that whatever we have done for the sake of having a better life, popular development area, or developing, as we are now in developing countries, we are going to be a developed countries. We have no choice but to accept those challenges and to accept new technology and new things around us. But at the same time, talking about sustainability, we must make sure, whilst we accept those challenges, we must also acknowledge what will be the changes, and also to provide a room for how can we make things will not worsening our environment, which already polluted. So for the sake of our future generation, we truly have to care about that. So I shall continue, and I shall share now with you the slide. This is quite lengthy, but I will make it short for you, and for the apa ni, it is for not your knowledge, but maybe for exam later, or
test, I will guide you what you should focus and what you shouldn't, because I think these notes shall be with you, and also you can you can keep it for lifelong learning experience, not solely for the sake of our class. Okay, because yeah, this topic is quite close to me, because and I think you as well, because we can all relate to what happened in our environment. So today is quite interesting to learn. We have learned about uh, apa ni, physical characteristic, which is the basic things that we can see from our naked eyes, we can taste, we can smell, and then but today is a chemical characteristic. I think you know better. You know better. Okay, we have 60 participants. Never mind, I will record this anyway. So share content. Okay, nampak slide tu. Okay, this is the news I received. I know this is the news we received yesterday on. Wait, I just have to check. Okay. Um, Masalah ni. Okay, nampak kita punya slide, saya punya slide ni. So, this is basically about. Okay. Okay, this is first coming yesterday, 19 October, harsher punishment for water polluters, reward for whistleblowers. Okay, saya memang suka kalau in my class, whenever I have the latest info or latest discovery on what is happening in our environment that relate to our class, I will share with you, because maybe you didn't, maybe you did not aware of what happened. All right. So, okay, so harsher punishment for water polluters, reward for whistleblowers. Sebab kita ni tengok dekat kita punya subject registration, then we can have a look. Okay, so now okay. Good. So ini adalah apa yang berlaku. Apa yang mereka akan buat adalah untuk mengubah ataupun amend Selangor Water Management Authority, sebab water pollution ni menyebabkan masalah paling besar yang akan efek kepada semua. Jadi kalau kita tak bagi stringent legislation ni, yang ni orang akan tetap buat lah. So amendment ni, you tengok dekat in the news, dekat News Straits Times, you can have a look tentang berita ni, and also banyak lagi. Okay, so amendment maknanya kalau sebelum ni 50,000 ke 100,000,
sekarang ni antara 200,000 sebab sebenarnya kepada operator besar-besar nilaian duit macam 200,000, 100,000 tu nothing kadang, because environmental is something you really have to take serious matter on. So kita kena tahulah, okay, and then ini yang akan berlaku. Okay, so macam semalam kita dah belajar tentang physical characteristic, okay, on the solid stability, color, taste and order, as well as temperature, what will happen to the living things and then what happen to us, and stability, kenapa, apa masalah dia yang kita kena ini. Ini semua benda yang secara alami, secara asalnya tidak berlaku pun kepada air sistem kita. Okay, so today I will move on to we'll have a look on the PCH, on DO and the rest of the list, and then as well as we will look into the effect of biological pollutants. Okay, so what are chemical characteristics? Jadi simple as macam fizikal adalah benda kita nampak, benda yang kita rasa, benda yang kita bau. Kalau chemical is something foreign that you introduce into the water system ataupun in your river that you discharge your wastewater, yang dengan harapan ataupun dengan syarat, kalau kita lihat kepada perspektif water and wastewater treatment, kita dah pastikan bahawa level dia mematuhi piawaian yang kita tentukan. So kalau kita bercakap tentang pollutants, maknanya chemical constituent ni diperkenalkan ataupun dibuang ke dalam kita punya environment, itu menyebabkan tindakan kimia ataupun kesan kimia. Tapi maknanya kalau chemical itu memberi kesan, ini adalah di tahap piawaian yang tinggi. Dan kalau kita relate dengan Sungai Kim, sebenarnya kalau ikutkan dia punya pollutant, berbanding pollutant di sungai lain, ini adalah kurang daripada apa yang telah dilepaskan di sungai lain. Masalahnya, di Sungai Kim itu adalah kerana sungai itu kecil. Jadi when we talk about the magnitude ataupun ini jumlah yang besar sungai yang kecil, ini yang I mentioned to you earlier that kenapa jangan pandang remeh kepada apa yang kita lepaskan walaupun dia kecil tapi mungkin berdimensi yang besar. Okay, so few chemical constituents sahaja can lead to health problem resulting from even a single exposure. Okay, banyak contoh. Okay, and appreciation of number of serious health concern ini memang banyak. Macam nanti dekat kelas environmental chemistry ataupun kita subjek. Sekejap. Hello. Kalau saya tengah kelas 2 jam. Okay. Sorry girls and boys at the office. Okay. So okay, nanti you akan jumpa dengan masalah chemical constituents, masalah nanti jot down benda ni, saya akan tanya in greater detail ataupun saya untuk you punya individual assignment, I would like you to talk about maybe one of the issues adalah cadmium pollution, mercury pollution, cadmium itai problem. Kemudian saya mungkin nak bercakap tentang Love Canal, masalah tragedi penanaman toxic waste yang menyebabkan pencairan dan leaching dan orang menggunakan sungai dan sebagainya. Jadi contaminated drinking water banyak sekali. Saya mention during our first class lagi tentang bagaimana kita tak dapat bergalon air bersih menyebabkan masalah kesihatan. Bagaimana kita minum air yang even mineral water pun, kalau kita tak rawat dengan betul ataupun kita simply minum tanpa mengetahui adanya the development of ataupun existing chemical yang kita tak boleh minum dalam kepekatan yang tinggi kita minum dan menyebabkan kesan. So itu semua adalah chemical characteristic. Dan juga when we talk about chemical characteristic adalah all those parameters yang kita kena take into account apabila kita memastikan air itu bersih, kita memberi classification kepada air bersih, dan juga all those parameters yang kita take into account apabila kita nak memastikan ini selamat untuk dilepaskan selepas daripada kita punya treatment system. So kalau kita kata kita lepaskan tu samalah macam
sewage daripada rumah dan juga industrial wastewater discharges. Okay. Alright. Sekarang ni, okay, ini pH. Dia agak wordy sikit, tapi I would like to give you a better infographic. Tapi sebab ini saya just for your info, this class water and wastewater treatment ada dekat fakulti FTTKI, which I taught for a few years, but this subject were distributed or delivered into two semester. So maknanya water treatment satu semester, wastewater satu semester. But for this class, I have to really compact into one semester and not as heavy as what you have. As I told you, even wastewater punya class kita ada bagi session untuk lab. Okay, but anyway, I will try to give you the better slide ataupun yang lebih ringkas. So you know pH, because I think saya tak risau nak ajar you all because you all senior chemistry based environmental person maybe, you know, and my knowledge of chemistry is not that lengthy or that detailed compared to all of you. Okay, so I hope you can understand that. Alright, because I think what is subject is also important to you because I think not I think because the job prospect point of view bila you keluar, memang you boleh jadi seorang operator ataupun supervisor, manager, okay, manager untuk wastewater treatment plant operation, boleh kerja dekat syarikat air Terengganu, syarikat air Johor, syarikat air Melaka dan sebagainya. Jadi ini important for you to know at least the basic things and nak design treatment system yang ada operation dan semua lah. Jadi, of course, pH kita kajilah sama ada ini acid atau alkali. 1 hingga 7 tu acidic, 7 hingga 14 tu alkaline. Okay, jadi negative log of the hydrogen ion concentration. Dia pun belajar cakap tentang benda ni, macam mana adjustment of pH itu akan menentukan air itu sama untuk digunakan. Alright. Jadi, dia punya logarithmic punya ranges tu from 0 to 14. Okay, jadi kalau you belajar tentang the hydrogen ion concentration, you akan tahu ni lebih detail lah. Okay, range of natural pH. Kalau fresh water daripada 4.5, jadi over 10. Kalau macam operasi, contohnya macam air daripada operasi kilang besi contohnya, ataupun operasi daripada kilang electroplating contohnya, dia ada di beberapa keadaan di mana dalam proses mereka itu pH berubah-ubah. Tetapi apa yang kita buat semasa operasi sesuatu kilang itu, yang kita cakap tentang kilang, kita bukan cakap tengah luar. Jadi sebab tu, tapi nampak sewage kan, kalau daripada rumah, kita ni kadang-kadang kalau you perasan ataupun kita memang tahu, kita buat air panas, kita tuang, kadang kita for granted, kita letak semua sekali. Jadi benda-benda ni akan mengganggu pH air, tidak balas. Dan itu kalau kita kata ada daripada kita ada hari itu ataupun saya punya slide yang saya kata commercial water usage daripada commercial building, daripada office, daripada restoran, daripada tempat-tempat lain. Can you imagine the severe of kita punya penggunaan air, especially daripada kalau ada orang buat illegal drainage. Okay, contoh daripada kilang tu dia tak buat proper drainage kepada tempat untuk kita salurkan air. Okay, and then apatah lagi kalau kilang-kilang yang berada dekat kawasan pendalaman, contohnya dekat kawasan kilang getah. Saya pernah consult satu company, dia buat electroplating tapi dekat kawasan tanah kelapa sawit dia. Can you imagine? Dia satu-satu je. So, sebelum tu memang dia pakai ruang je. And then what happened, you can see clearly dekat dia punya radius of kilang tu, kelapa sawit tu memang mati. You know, so itu adalah punca dan kita boleh nampak there's the indication that they have pollute kawasan sekitar, which is dangerous. Jadi kalau untuk pH ini kalau ikut kita punya legislation pun dia tak adalah restrict pada 7 ataupun 6. Dia ada dia punya range dia
which is 6.5 to 8 is acceptable. Okay. Tapi kalau untuk itulah macam fisheries ke tanaman ke, kita kena prefer 6.5 hingga 8 lah. Okay. Okay. Maknanya kalau keadaan tu very acidic, very alkaline, tak selamat untuk consume. Okay, DO. Dissolved oxygen. Kalau kita ada, it is actually amount of oxygen dissolved in water. It's straightforward, kita dikaitkan macam tu. Kalau kita kata kita buat bacaan, analisa. Kalau dissolved oxygen tu tinggi, which is bagus lah. Maknanya kita very available dekat oxygen. Dekat whatever medium yang kita buat analisa. Okay, for medium per dissolved oxygen is essential untuk kita pastikan maknanya keterlarutan oksigen tu ada dalam tu. Okay. Okay, macam saya mention semalam, yang saya tunjuk gambar semalam ataupun video saya yang saya bagi semalam, saya tunjuk gambar sewage. Betul? Saya kata kita tak pergi tempat treatment system sewage tu bau dia, tetapi dengan adanya aeration, nanti kita akan tengok macam mana kita letakkan diffuser tu dekat bahagian bawah treatment system. Bila kita letak oksigen, that's why kita boleh remove odor daripada first fresh sewage yang datang daripada rumah kita, daripada kumbahan. So, oksigen memainkan peranan untuk mengurangkan odor daripada oksigen, ataupun kita bagi the introduction of oxygen ataupun aeration yang boleh membantu. Okay? So, faktor-faktor yang akan memberi kesan kepada dissolved oxygen adalah temperature dan juga total dissolved solid. Okay, maknanya kalau kita pun kata banyak lagi faktor yang boleh menyebabkan kalau the more foreign matter dekat dalam air, jadi banyak oksigen terpaksa survive untuk memenuhi keterlarutan bahan di dalam air. Dan juga temperature ada hubungan dengan tinggi temperature, rendah pH dan so on. So kita boleh tengok, tinggi temperature, keterlarutan oksigen dia macam mana. Okay, kita tengok by case. Okay, so particle oxygen demand juga satu indikasi penting terhadap kalau BOD dia tinggi, bermaksud menunjukkan bahawa oksigen di dalam satu medium itu rendah sebab banyak hidupan memerlukan oksigen. Okay, maknanya kalau BOD dia kalau BOD dia tinggi, maknanya kadar demand of oksigen itu tinggi daripada hidupan. Kalau dia rendah ataupun menepati kepada piawaian, that means the ecosystem were in good hand. Okay, macam tu. Alright, so satu organic matter yang menyebabkan punca kepada BOD ini, biological oxygen demand. BOD stands for biological oxygen demand. Organic matter ni ada dua jenis, so biodegradable and non-biodegradable. Okay, jadi BOD ni adalah jumlah oksigen yang diperlukan daripada bakteria, iaitu microorganism. For the decomposition of biodegradable organic matter under aerobic condition, maknanya dengan keadaan ada udara. Okey, kita bercakap tentang treatment system. Kita bercakap, kalau kita kata dalam keadaan biasa air, BOD ni memang kita boleh sukat, nak menunjukkan kualiti air. Tapi bila kita bercakap tentang water treatment ataupun wastewater treatment point of view, dekat beberapa station atau beberapa proses treatment reaktor, kita punya tangki tu, kita kena tengok. Kalau first masuk BOD tu katalah bacaan BOD 100 mg per liter. Kalau peraturan kata BOD tidak boleh melebihi 50 mg per liter. Jadi kalau masuk tu 100 mg per liter, jadi tanggungjawab kita sebagai orang yang boleh merawat air ini memastikan daripada satu tangki jumlahnya akan dikurangkan. Jadi apalah maksudnya ada treatment system kalau ini tak boleh dikurangkan. Okay? Jadi maknanya digunakan secara meluas untuk menunjukkan kadar kekuatan pollution oleh
pelepasan domestik dan industri kita. Okay? Dan juga kalau natural water, kita boleh tahulah macam mana kita nak tu. Okay, ia sangat useful kalau kita nak design wastewater treatment plant, bila kita tahu setakat mana BOD yang tinggi, setakat juga kita boleh tahu macam mana besar tangki kita kena pakai, bagaimanakah bentuk juga proses yang kita boleh apply untuk kita punya treatment. Okay, carbonaceous organic matter untuk first stage BOD, and then second stage BOD untuk related to nitrogenous matter. So ini you boleh baca in detail atau boleh dapat in detail. Okay, jadi kenapa standard BOD 5D integration dia ada BOD not BOD 5? Sebab dia cukup masa untuk kita tahu kadar bagaimana microorganism tu di breakdown the organic matter. Okay. Okay. Kemudian concern kepada BOD itu, kalau tak cukup nutrien untuk degrade, okay, dia hanyalah partial degradation of organic. Okay, jadi tak boleh guna untuk mass balance sebab tu kita ada setengah magma disediakan, kita panggil effective microorganism. Kita panggil EM, okay, ataupun EO. Itu microorganism, makro kecil, supaya boleh membantu kepada the breakdown of organic matter yang masuk. Macam sewage kebanyakannya organic, kita punya fecal, kita punya feces tu kita nak degrade, tak cukup microorganism, jadi kita kena introduce, kita kena letak, kita kena bantu, bagi lagi makan supaya bagi lagi banyak microorganism supaya boleh makan organism. Okay. Okay. Leading to low BOD result. Okay, tengok ni. So, satu lagi sama juga. Dia berkait rapat. COD dengan BOD. Biodegradable and non-biodegradable organic matter. Kalau dia selalunya tinggi sebab ia berkait dengan macam BOD nak tengok berapa banyak microorganism diperlukan. Yang COD ni banyak chemical diperlukan untuk oxidation of organic, untuk kepada benda yang lebih less pollutant lah. Jadi ini contohlah oxidation dichromate disease aluminium oxidation. Ini contoh. Saya akan bagi yang lebih lebih value information ya tentang bagaimana kita boleh buat. As we go along, kalau bila kita tak masuk bahagian proses, kita akan nampak bagaimana penggunaan chemical kita introduce untuk kita dapat treat air lah. Okay. Okay, satu lagi untuk chemical characteristic, saya aware tentang your open class pukul 10. That's why kita pergi ini dan kita akan follow. Okay, EC, conductivity, electrical conductivity adalah juga satu indikator kepada chemical characteristic. Jadi, maknanya dia berkait dapat juga dengan kita punya physical characteristic yang kita ada photoresist solid. Photoresist solid juga berkait dengan fisik, kalau you remember saya boleh cakap tadi. So bagaimana satu ability air itu untuk conduct electric current as a result of breakdown of disastrous solid, okay, and sama ada positive or negative charge. So okay, ini contoh kalau major positive charge ion, tak ada sodium, kalsium, potasium dan lain-lain. Jadi maknanya mereka ni menyumbang kepada charge yang positif untuk kita conductor elektrik yang baik lah. Okay, walaupun ini tak banyak diberi penekanan, betul frankly saya pun dalam kita design treatment system, kita tengok kalau kita buat kajian in situ means analisa di kajian lapangan, kita akan belajar chapter 3 atau chapter 4 if I'm not mistaken, jadi dua jenis kajian. Jadi antara sukatan ataupun probe yang kita pakai secara terus di air itu adalah kebolehan untuk sebagai conductivity, level of conductivity dia berapa. Sebab dia terkait rapat dengan organic content dan juga pH dan sebagainya lah. Okay. Maknanya dia juga berkait rapat dengan hardness yang kita akan tengok kejap lagi.
alkalinity dan juga resolve solid. Okey, tapi dia punya bacaan tu berbeza-beza lah ikut kepada sumber air dan juga jenis air. Alright. Dan juga conductivity boleh memberi indikator kepada sama ada seepage kebocoran daripada groundwater punya table dan juga sewage ya, jadi kita boleh tengok benda tu. Okay. Salinity satu yang interesting. So ini berkait dengan keterlarutan oksigen dalam air. Jadi kalau kita belajar tentang air, kalau you tengok dia ada lagi terrestrial punya level dekat air. Nanti saya akan letak gambar tu. Semakin dalam lautan yang air masin tu, semakin kurang oksigen. Sebab tu kalau divers yang open water ni okey. Tapi sea diving punya exploration, kalau punya oksigen tak cukup memang suffer because lama-lama you akan suffocate. You tak cukup oksigen. Alright, so reduce oxygen solubility maknanya dan juga ini memberi satu benda yang penting untuk dilihat kalau kita gunakan air sumber air itu sebagai irrigation punya sektor. You have to make sure kita dah treat air tu dia punya kadar saline tu berapa. Okay, critical untuk downstream water utilization. Saya tunjuk air tu di mana penggunaan spring water dan pergi kepada downstream water. Spring water itu air tadahan yang pure. Downstream tu adalah apa yang kita gunakan. Kalau kita duduk dekat rumah dekat atas bukit, it's fine, air bersih. Tapi kalau kita ni penerima receiving waters, kalau kadar saline dia tinggi tu, kita lama-lama akan dapat yang high content tu. Jadi ia kena check lah. Okay, seterusnya kita pergi pada alkalinity. Okay, the quantity of ions in water to neutralize acid or a measure of water strength to neutralize acid. Jadi betul dah kalau kita kata acidity to neutralize alkaline yang tinggi. So alkalinity tu penting juga sebab kita punya threshold limit tu, discharge limit ataupun yang kita boleh consume air kita ni, kat sini kan air kita ni, ini okey lah, ini natural 7. Tapi maknanya 65/8 tu yang selamat lah untuk kita gunakan. Sebab tu kadang-kadang kita gunakan air daripada tasik ke apa kan, kita jangan take for granted. Kita biasa kalau you pergi camping, kenapa kita kena boil water tu? Okay, kenapa kita kena pastikan all this chemical dah breakdown apa semua. Jadi benda-benda tu akan ada kaitan tadi kan physics dengan temperature. Kenapa dengan physics itu boleh di-adjust dengan temperature. Semua tu ada kaitan. Kenapa didikan air semua. Kita kena tahu benda tu. Okay? So dua jenis constituency untuk alkalinity itu bicarbonate dan juga carbonate dan hydroxide. Okay, next question untuk alkalinity ini. Sumber dia adalah mineral yang dissolve dalam air dan udara dan juga human activity such as tu maknanya apa aktiviti kita lah. Okay. Efek kepada adanya indication of alkalinity itu adalah kita ada pipeline reaction case, okay, reaction antara chemicals itu dan juga membentuknya precipitation dekat part. Okay, akan menyebabkan piping distribution piping kita ada problem. Okay. So ni tadi explanation further on what is bicarbonate, carbonate and hydroxide. Jadi saya tak nak pergi into detail on this sebab kita ada banyak lagi kita nak cover on parameter dan juga benda lain yang menyumbang kepada how can we treat our water system. So bicarbonate, carbonate of water can be analyzed by slowly adding extra acid. Ini daripada segi tidak operasi. Ini tak apalah. Okay. Bagaimana carbonate higher dekat pH. Mana carbonate ion convert to bicarbonate. Apa jenis-jenis dia, kita tengok nanti dia punya bergantung kepada pH jenis-jenis dan bagaimana kita nak treat. Alright, so ini dia punya species of alkalinity tu. Okay, organic matter macam kaitan untuk
POD tadi tu. Okay, largest component group in most wastewater, 70% of total suspended solid and juga 40% of TDS. Jadi kita ketahui total solid itu adalah combination TDS and TSS ataupun solid as DS and SS. Okay, composition of this organic matter sebagai satu parameter highly depend on the types of the introduction of organic lah. Kita ada carbohydrates, proteins, oil and grease, organic toxin. Okay, saya nak bagi tahu yang macam carbohydrate, protein, ini tak banyak sangat dibincangkan ataupun ini sukar untuk kita detect daripada apa yang digariskan oleh DOE dan juga Ministry of Health, sebab ini lebih kepada kita punya pemakanan. Okey, tetapi kalau oil and grease memang jelas, di mana kalau bercakap tentang water treatment atau wastewater treatment point of view, dia memang adalah salah satu benda yang kita kena treat. Kita introduction of, kita kena ada oil and grease trap, maknanya kita kena tapis dulu, kita pekatkan dulu oil, dan kita cuba sebelum mungkin kita cuba asingkan dia punya constituents. Okay, we have to distinguish oil dengan air. Senang, of course, biasa pun oil dia kurang kecepatan, dia akan naik ke atas kalau kurang, ataupun bila dia cukup berat dia boleh, ikatan dia tinggi, dia boleh jatuh juga. Jadi banyak cara untuk kita buat benda tu lah. Okay, so ini yang organic matter kita tengok lah. Okay, overall content untuk organic matter ni kita tengok pada COC, baru juga oxygen demand. Okay, dan ini kita tengok lah. Okay, yang nitrogen semua ni adalah daripada yang tadi tu, nitrogenous, yang kalau saya buat website ni betul-betul macam dalam kelas lah. Okay, so kita tengok kat sini, saya akan susun balik slide ni. Alright, okay, free ammonia, organic nitrogen, nitrate. Okay, kebanyakannya masalah nitrogen ni adalah daripada groundwater. Okay, dan juga kalau groundwater satu, kalau penggunaan groundwater, satu lagi daripada kalau berlaku seepage, alright, seepage daripada landfill, iaitu tapak pelebusan, di mana mereka pula tapak pelebusan menghasilkan satu larutan yang dipanggil leachate. Okay, leachate tu mempunyai kadar amonia yang tinggi. Jadi kalau ianya tanpa dilepaskan dengan kualiti ataupun discharge yang cukup, yang elok ataupun yang menepati limit, lama-lama ia akan di-capture oleh water supply, yang mana orang treat dikenali oleh amonia. Okay, jadi kita kena tahu jenis-jenis amonium, amonia, nitrate apa semua ni, kita kena tahu tahap-tahap dia lah. Okay, satu chloride, chloride content ni main sources in sewage, kitchen waste, cementous and urine discharge. Jadi chloride content dia ada, kalau saya tunjuk nanti dalam chapter legislation, dia ada full set of criteria ataupun material ataupun mineral ataupun content macam chloride, nitrogen, phosphorus dan lain-lain yang boleh indicate air tu punya quality. So chloride content salah satu, kita boleh tahu, contoh kita nak kaji satu pelepasan terbuka, walaupun kita kata daripada recreational ataupun commercial adalah non-point source, tetapi kalau berlaku tiba-tiba satu pencemaran yang kita boleh detect daripada mana dia punya asal, dan point source ni daripada, kalau kita kaji dalam tu high content of chloride, that means sumber ni kita boleh tahu dia macam crime scene investigation, memang kita pergi buat. So kalau crime scene investigation untuk environmental, kita panggil forensic. Okay, environmental forensic, kita kaji balik the cause, the source of whatever pollutant that appear and exist in our environment. So sumber chloride ni daripada sewage, kitchen waste, okay, dan juga daripada
payment kita punya. Jadi kalau banyak tu kita but we are what we eat. So kita dapat balik gitu. Alright. So fat, oil and grease saya bincang kita beritahu tadi, sama juga daripada commercial use of water kita dapat daripada garage, daripada kitchen of hotel, restaurant, this types of animal and everything like that. Maknanya kalau kita ada farming yang apa tu animal farming, kita boleh tahu dia akan ikat lah. Okay. Semua okay so far. Okay, good. Oh, saya realise saya tak buka saya punya video. I'm so sorry about that. But, okay, anyway, tak apa. Okay, kita sambung untuk fat oil and grease ni. Okay. Kita kata from garage, kitchen of hotel and restaurant apa semua ni. Okay. Oh. Okay. So, apa tu major problem in biological process because come of the surface and effect of vegetation. Come tu benda yang macam kita tengok hari tu kan yang saya punya slide sebelum ni yang dekat solid tu. Kita ada grid, kita ada solid. Scum ni sama macam tu. Cuma dalam bentuk lekit minyak tu, scum. Jadi benda yang lapisan atas tu kita boleh remove, kita boleh apa ni? Kita boleh remove dengan kita covered all this. Kita cakap bateri saya low. Pakai telefon. Saya okay, kita continue. Okay, dengan cepatnya. Okay, ni tadi toxic compound. Okay, toxic compound, tadi kita tengok sebelah kim tu adalah jawapan dia yang you all kena bagi. Saya bagi dalam apa tu Google Form untuk jawab. Very simple. Apakah bahan yang penyebab masalah utama kepada all this cumulative. Kita panggil cumulative dengan kim tu sebab macam bercakap tentang toxic compound ni, benda yang bukannya jadi sekelip mata yang trigger. Mungkin apa yang berlaku tu adalah bila berlaku kejadian tu dikesan mungkin membuang sampah, melepaskan this toxic, jadi dia react dengan whatever readily available dekat the medium tu, iaitu sungai tu sendiri. Jadi itu akan trigger kepada masalah lebih besar. Jadi major source dia untuk toxic compound ni, industrial wastewater. Toxic compound ni benda yang hazard lah, hazardous material. Dia jangan pandang ringan kepada bila kita buang sampah, kita buang toksik ni dekat mana-mana. So, ini akan berlaku seepage dan akan pergi ke water juga. Okay? Effect biological treatment. Okay? So, ini juga sulfide, sorry, saya kena betulkan. Okay? Alright, so dia ada dia punya
perubahan tu daripada sulfur yang sulfate. Jadi dia ada, nanti kita akan ikut along mana how to make it. Biasanya kalau lebih lebih ion lebih tinggi, anion lebih tinggi, KTN lebih tinggi, discharge-nya, no, charges, bukan discharge, charges, saya dah bercakap tentang discharge, saya cakap pasal discharge pula. Charges kepada ion, bagaimana ini boleh merubah daripada satu keadaan toksik atau tidak. Contoh yang saya boleh kata kalau macam ni, sulfate tadi saya pergi kepada toxic compound ni, contoh iron Q positif dengan iron Q positif. Iron Q positif adalah less toxic daripada iron Q positif. Okey, chromat dengan dichromat, mana yang dichromat lebih less toxic berbanding chromat, something like that. Okey, so ini adalah contoh. Okey. Okey, untuk measurement teknik ni, sekejap, saya ni dah salah masuk slide ni. Ini untuk sectors something anyway yang betulkan. Carbohydrate yang tadi tu, saya cerita sikit lah walaupun tak dibincangkan ataupun tak ada satu yang jelas tentang bagaimana ini boleh diberi penekanan tinggi, tapi jadi cakap komponen CHO. Jadi ini pun tak perlu kita nak pergi detail, just to bagi tahu you adalah sumber chemical daripada mana. Sugar mills, breweries, dairy factories, canneries. Maknanya daripada sektor makanan. Okay, carbohydrate. Protein pun sama, jadi apa yang berada dalam air itu adalah sumbernya daripada aktiviti kita. Okay, dari factory, meat processing dan sebagainya lah. Okay. Oil and grease, jadi tadi saya dah maklumkan meat processing, food production. Patutlah slide ni banyak. Saya copy, sorry. Okay, water hardness, ada tempat yang macam kita panggil air keras. Okay, bila mandi tu, ni bukan buat lawak cerita kelakar tadi apa yang berlaku. Bila mandi tu, rambut kita jadi keras. Kan? Jadi, apa sebab benda tu? Jadi, ini tidak dirawat betul semasa first recipient. Kita buka tap untuk mandi kat toilet tu, air keras kan. Maknanya major sources daripada water hardness ni adalah kalsium dengan magnesium. Dan unsur minority dalam tu adalah iron dan jenis yang membentuk kepada water hardness. Okay. Jadi, geological formation of the water source. Okay. Apa sebab dia adalah kesan daripada geological formation. Kita tak boleh accept kekerasan air itu kalau ini lebih daripada 150 mg per liter as calcium carbonate. Okay, jadi kita kena kurangkan half of that. Okay, less than that, up to 75 to 100 mg per liter. Okay, ini yang tadi kita kata main komponennya adalah calcium dan magnesium. Jadi maknanya dalam kenapa akhirnya kita dapat kekerasan air itu, ada komponen dalam sabun yang kita pakai, especially seaweed kan. Jadi akhirnya kan bukankah saya kata kita punya air walaupun abundance, kita banyak sekali air di dunia, tetapi lama-kelamaan ini akan menjadi balik kepada kita. Jadi kalau kita pakai single suit yang banyak ni, dia akan effect juga lah. Okay, jadi kalau tadi kenapa kita nak maintain antara 75 sampai 120 acceptable, ini adalah moderately acceptable. Jadi yang bagusnya kursus 25 dan very hard ni semua tak boleh terima lah untuk kesan kepada kita. Okay. Jadi oleh kerana kasih magnesium tu predominate, saya tak nak detailkan benda ni lah. Okay, sebab kita bukan sekadar hardness yang kita nak kaji, tetapi banyak lagi sumber lain. Even kalau kita pecahkan toxic tu, kita go into detail, salah satu pun lagi banyak juga. Alright? Okay. Okay, macam satu lagi untuk chemical constituents ni, major ion. Okay. Most of dissolved inorganic chemicals in fresh water occurs as ion. Okay, kalau natural water given dekat table ni, maknanya kita ada cation positive charges dan anion
negative charges. So kita ada sodium, potassium, calcium. So macam kalau kita nak tengok kepada analytical water analysis, kita tengok juga this cation and anion. Kita kaji tentang komponen-komponen ini juga. Alright? Jadi cation, sodium will be held significant to individuals. Sodium starts generally high soluble in water and are leached from terrestrial environment to groundwater. So ini penting lah kalau nak tengok cation punya ni. Jadi macam apa tu kita tengok, saya tak perasan laxative ni, saya tengok apa maksud laxative ni. Potassium sama juga dengan kita kata nanti kita ada fluoride. Dia penting untuk drinking water potassium. Kita boleh dapat dekat mana pisang kan. Tapi kalau macam untuk kita fluoride tinggi tu kita perlukan untuk orang yang untuk masak dental. Jadi kadang-kadang ada negara dekat dunia ni yang sengaja mereka tinggikan fluoride tu supaya kita dapat nutrien untuk kita punya kesihatan gigi. Interesting. Calcium is essential to nutrition and key element. Magnesium pun sama, jadi saya akan betulkan slide ni. Ion pun sama as far as kadang is concerned. Nanti saya kemaskan nanti slide ni. I'll use it today. Definitely. Okay, tadi kita dah berbalik tu toxic tu. Sorry sebab saya ni make some notes kan. Lepas tu mula nak kena buat video lagi. So saya ada sikit kecelaruan untuk buat nota ni. Jadi non-toxic matter dan toxic matter apa beza dia? Maknanya all this cation non-toxic. Tapi kalau dalam konsentrasi yang tinggi dia bahayalah. Okay. Kemudian yang toxic tu yang sama juga yang tinggi dia mercury, plumber, chromium, cadmium, barium, arsenic. Okay. Semua ni sebenarnya ada dekat dalam environment, tapi jumlah yang ada tu kalau readily available okey, tapi kalau yang banyak tu bila terlalu banyak aktiviti yang kita lastly kita buang kat laut. Contoh macam lambam dengan arsenik tu banyak dekat komponen plastik ataupun komponen-komponen yang kita manusia pakai. Bila dia buang dekat laut tu yang menyebabkan nanti reaction dan lama akan pelut lah. Okay, fluoride. Okay, dental carries relative to concentration of fluoride in drinking water. Banyak dental cavities. Okay, kalau maknanya ada masalah ni pergigian lah punya problem. Okay, ini kalau kita kata the human, shift of human and what not, ini ada menyebabkan satu juga tumbuh. Okay, fluoride ini tentang juga reducing the prevalence of osteoporosis dekat elderly people. Diperlukan bagaimana fluoride ini memberi efek. So most public water supply, kebanyakan water supply add fluorine untuk achieve optimum level as public health measure lah. Itu mungkin advice oleh Ministry of Health untuk kita insert ataupun inject fluoride dalam kita punya water supply. So ini contoh, some people tengok ni macam nak tak belajar. Tapi saya nanti akan tunjuk reading environmental microbiology. Bagaimana ini lagi banyak gambar-gambar yang mungkin tak belajar dulu lah. Okay. Ini contoh. Okay. Jadi ini dia punya explanation. Nutrien pula sama. Kalau tadi saya satu yang susun balik macam ni. Okay, saya tak nak. Okay, ini interesting. Alga bloom. Kita ada phosphorus dan juga sulfur. Alga breeding using phosphorus dan juga nitrogen dengan phosphorus. Okay. Efek dia alga breeding saya tunjuk semalam. Ada alga hijau dan juga alga pink depends, dan juga ada green dan blue alga. Okay. Jadi sumber-sumbernya adalah daripada kita sendiri, fertilizer banyak. Sebab tu ada ban macam fertilizer banyak yang juga kita dah ban penggunaan fertilizer, herbicide, pesticide, insecticide. Sebab kadang-kadang digunakan secara meluas, especially untuk agricultural farm. Dia nak kontrol tanaman, tetapi kalau kita fikirkan kalau diguna banyak, lama-lama kalau berlaku surface runoff daripada agriculture,
akhirnya akan pergi kepada water system yang kita tak dapat nak tackle dalam quantity yang banyak. Jadi eventually we have to add in more chemicals to treat and to neutralize balik compound. Dan juga kenapa ini penting sebab tadi berkaitan dengan reserve oksigen untuk algae the more kita tutup dia punya light penetration, semakin susah oksigen untuk penetrate dan juga mengganggu akhirnya oksigen level. Okay, kita move on kepada biological characteristic. So, bercakap tentang ini, environmental microbiology adalah satu bidang yang sangat beneficial bila kita kaji tentang pesan mikrob di persekitaran terhadap environment. Okey, jadi kalau bercakap tentang in water topic, ini adalah microbes. Okey, microbes yang efek kepada kenapa ini perlu dirawat. Okey, associated with water, drinking water, wastewater and other organic as well as pollution pollution. So, kenapa ini adalah satu pengukuran besar terhadap pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme. Okey, untuk kita prepare air untuk diminum, jadi municipality tu maknanya pihak berkesempatan. Kalau macam Terengganu, cakap air Terengganu. Jadi kita kena purify the water. Okey, adalah sedimentation, filtration, chlorination ni adalah antara jenis-jenis treatment proses yang kita perlu applykan. Jadi, tapi untuk kalau kitaran biosfera, water dengan soil ni jadi mainkan peranan kepada cycle of carbon, sulfur dengan nitrogen. Environmental chemistry class ada belajar ni. So, jadi minggu ketiga kita ada hydrogen cycle, nitrogen cycle, kita ada carbon cycle. So, memang banyak kita belajar sebab apa yang efek kepada kemandirian alam. Okay. Kemudian kita tengok pada microorganism. Dia important place pada industri untuk produk organic compound. Sebab tu kita kena tengok kadang kata nak buang masuk. Tak boleh lah. Kita ada banyak juga yang baik, especially food processing oil. Okay. Tetapi kalau penggunaan dan juga efek dari kita ambil daripada kejadian asal lain tu banyak, susahlah kita nak treatment dia. Alright. Okay. So, kalau kita kata contamination daripada biological contamination, daripada biological characteristic, ini adalah concern kepada water quality. Jadi, kalau naturally present dekat water, kita ada protozoa, virus, helminth. Ini adalah makroorganisme yang tidak dapat dilihat daripada mata kasar. That's why dipanggil microbe. Alright. So, satu coliform bacteria pun ada macam saya bagi tahu tu, kita ada dua. Satu microbial contamination, satu lagi total coliform, fecal coliform, E. coli. Jadi, ini kebanyakan yang berlaku ni macam ada juga kita rumah-rumah dekat kawasan air kan. Biasanya macam saya dulu dekat UMS, saya pergi dekat apa nama tempat tu, tak ingat, perkampungan air lah. Jadi dia tak ada sanitary system yang complete. Dia punya sewer, dia punya toilet pun open je. Kalau air pasang masuklah semua dalam tu. Jadi itu yang menyebabkan E. coli, masalah E. coli tinggi. You know, tak payah cakap banyak juga. Kita kalau pergi Tasik Kenyir tu pun sama. Kita punya houseboat tu ada yang ada proper apa ni, tapi macam mana dia nak simpan dia punya septic tu kan. So akhirnya dia akan direct pergi kepada Tasik Kenyir. Jadi kalau betul dia boleh apa tu jatuh ke bawah sebab dia berarti ada orang yang mandi kat situ tu semua. Jadi lebih careful. Kalau mandi kat dia punya hydrogen tu okey, tapi kalau dekat kawasan-kawasan houseboat yang air dia stagnan, air tak gerak, so berhati-hatilah sebab you akan dapat penyakit kulit. Nanti saya akan sebut gambar. Okay? Jadi contaminated water ni contain ada pathogen microorganism dan menyebabkan kesakitan dan susah untuk kita test kecuali ada kes. Alright. Nanti saya cuba cari video-video yang berkaitan insiden tragedi alam sekitar disebabkan oleh masalah mikrobiom. Okay. Jadi untreated sewage poorly maintained septic tank, because I mentioned kalau tak maintain betul, dan cost level of the coliform tu meningkat lah. Okay.
Kemudian saya bagi maksud apa itu microorganism. This is called pathogen, penyebab ke rumah. Quantities are very small compared to other organisms. Determining the presence of all pathogen takes a long time and are very expensive. So, indicator microorganism. Maknanya kalau microorganism tu banyak tu adalah dia punya indication tentang bagaimana quality air tu. Okay. So, saya akan pergi lagi sikit. So, kita ada pathogenic microorganism, indicator microorganism. Jadi kalau ada kewujudan biological contaminant ini menunjukkan pollution itu berlaku. Okay, maknanya apa jenis pollution, tahap macam mana sekarang. Jadi indicator microorganism tu kita boleh gunakan untuk tahap kebersihan air juga. Okay. So ini dia, kalau kita tengok lebih lanjut, maknanya tadi kenapa saya kata ada total coliform, fecal coliform, E. coli dan pathogenic E. coli. So ini jenis subjek environmental microbiology adalah subjek yang sangat menarik kalau you all nak kaji sebab ini relate dengan human, relate dengan water quality. So water quality tak elok, dia macam mana dia nak buat begitu. Okay. Water quality index itu okay. Macam kalau ada video ni sebab saya nak kaitkan dengan classes water quality yang saya akan discuss detail dengan you all subject standard and legislation. Water quality index itu adalah indeks menunjukkan klasifikasi air. Indeks mana yang okey, indeks yang tak okey. Dia ada 5 designated classes of beneficiary, class 1 sampai class 5 untuk water quality. So, kita tengok. Okay, ini microorganism in greater detail. So, apa dia yang ada? Bakteria, virus, fungi, algae, protozoa. Dan sekarang ini kita berperang dengan virus, coronavirus. Itu melalui air punya movement. Sebab tu, dia nak kata air pollution, susah juga macam coronavirus, but these are the things that you okay, this production. Sebab tu saya kata menarik subjek microbiology, saya akan tutup macam-macam. Okey, kalau untreated source water, ini yang berlaku. Ada berlaku pathogen akan terhasil. Dan kenapa kita kena buat? Kita kena disinfect dia. Tahu tak kenapa swimming pool tu kita kena letak chlorine tinggi sikit? Sebab kita pakai macam-macam dalam tu kan untuk treat dia. So, lama-lama kita distribute air dan kita kena. Okay. So, ini pathogen alga, tapi red alga dekat surface water. Ini air merah yang berlaku. Jadi efek kepada kehidupan. Macam saya tunjuk semalam yang cantik tu kan, saya inilah satu tu. Ini tak ingat bila sebab tu ada orang bila dia dah kaji bidang environmental microbiology dan juga macam perumahan yang ada kita bela kupang dan sebagainya tu, ada orang tak nak makan lah. Because dia tahu bagaimana all this food ni yang siapa you all suka makan apa tu shell out tu semua. To be honest, saya tak pernah pergi shell out until now. Saya tak pernah pergi. Dia takkan nak makan, tapi janganlah ambil saya punya ni sebagai satu indikator pada you all pula kan. Saya tak boleh. Okay, saya akan pergi laju dan nak dekat pukul 10. Okay, so apa yang berlaku akan berlaku ni, so masalah pada kehidupan apa yang jadi. Okay, so bakteria ni kalau kita tengok jenis-jenis ni saya bagi supaya you punya your knowledge. Okay, typhoid fever. Apa yang menyebabkan typhoid fever? Salmonella typhi. Ini jenis bakteria. Kolera, ini dia punya kesan dia, jadi jaundice fever. Ini masalah yang berlaku pada sini lah. Okay. So apa yang menyebabkan bacterial growth, menyebabkan masalah. Kadang-kadang kita punya pipe untuk hantar ke rumah tu, distribution pipe daripada kita punya sewer line tu, daripada nak hantar ke rumah-rumah, berlaku juga bacterial growth ni. Jadi bila dia, patutnya air tu bersih, tapi dia boleh accumulate dekat kita punya dinding pipe tu. Dan lama-lama kita dapat benda tu balik. Sebab tu the best, kecuali kita boleh maintain benda tu lah. Sebab tu dekat Malaysia ni, the best adalah
nak minum air, sama ada dia kena install purifying untuk punya sistem ataupun kowe, air kowe, ataupun the easiest way to disinfect adalah pendidihan. Dia akan naik sampai 100 degree. That's how you can do it. So ini physical factors untuk the girls ada hydrostatic pressure, pH, temperature and all. Hydrostatic pressure ni kalau air tu laju dia tak akan ada masa untuk tegur. Tapi air lari yang rendah ni dia akan rendah. Okay? So the bad and the good bacteria, biasanya good bacteria untuk makanan, bad tu untuk penggunaan kita lah. Okay. Okay. Kalau bakteria macam makanan gigi lama, contoh dia akan buat you rasa smelly. Ini saya bagi overview of what bacteria. Dia tak ada sangat untuk penyakit ni kan. Jadi overview saja. Bakteria ni kalau kita kata dengan water treatment point of view, kita ada untuk biological treatment nanti kita ada pakai anaerobic bacteria dan juga facultative, which is the combination of both. So ada bakteria yang boleh survive dan melakukan kerja dia dalam keadaan kena oksigen, dan ada juga bakteria yang keadaan anoxic tanpa oksigen, dan juga facultative tu maknanya dia boleh buat kerja dalam keadaan ada oksigen ataupun tanpa oksigen. Virus, okay. Okay, ini describe the proses ini saya nak bagi smallest microorganism ni memang subjek saya salah satu untuk water treatment yang besar, subjek on chapter environmental microbiology. So I'm dealing with this banyak lagi sebenarnya. Dia ada fungi untuk buat photosynthesis. Jadi kalau dibayangkan efek pada benda-benda ni banyak ke apa ke, efek pada kita jugalah. Okay. Jadi kalau bercakap tentang water treatment, maknanya kalau ada fungi, kita akan mengurangkan efisiensi. Bila kita kata secondary sedimentation tank tu adalah peringkat kedua treatment system. Maknanya kita ada peringkat pertama, kita dah masukkan air, kita settle, kita akan treat air yang dekat atas. Air yang sebelah atas tu akan overflow, kita pergi ke secondary sedimentation. Sedimentation tu means dia akan settle melalui gravity. So akan effect kepada secondary one. Bila dia punya masa lama yang nak terbentuk fungi tu dibawa, di carry over from the first sedimentation tank kepada second. Okay. Unpleasant smell and taste. So maknanya mold, tahulah mold bau macam mana kan? Saya tahu. Okay, untuk fungi kita perlukan. Even kita pun suka fungi, kita makan pun. Mushroom tu kan fungi. Sedap masak. Dawan celup tepung. Okay. Bag of fungi, poisonous fungi, ada yang beracun, kita be careful. Ada yang okey, ada yang tidak. Kita tengok ini bag of fungi. Okay, ini yang saya nak bagi warning dulu. Kalau siapa yang takut dengan gambar-gambar, tutup mata sikit. Okay, saya nak tunjuk efek fungi ni kalau kita tak treat daripada water system, apa yang berlaku kepada manusia, and then especially kalau yang suka camping ke ataupun rumah tu pakai direct source of water daripada surface without treatment. Jadi kalau boleh jangan. Sebab tu ada even ada orang rumah dia hanya pakai minum air yang botol saja untuk minuman. Like my neighbor, dia hanya beli air mineral water saja untuk minuman. Sebab dia have no kowe or what not. Dia beli air drinking water ataupun mineral water sahaja untuk minum. Sebab dia akan develop. Okay, ini contoh. Okay, kalau acid food ni efek kepada you punya badan apa semua. Penggunaan air yang kotor, biasanya tempat yang kurang air, water scarcity akan efek lah. Ini juga, kalau takut jangan takut lama-lama. Siapa takut? Muka siapa yang takut. Tapi tengok gambar je. Okay, ini ada satu case Mark Tatum ni. Dia masalah macam kulat tau. Okay? Yang makan dia punya sinus system. Kita punya sinus ni ear, nose and throat. Jadi apa yang berlaku kepada Mark Tatum ni, if you read further detail on apa kesan kepada dia terpaksa buang mata dia, hidung dia, mulut dia sebab dah berlaku infection yang sangat teruk. So Mark Tatum case dia adalah the man without a face. Okay, tengok
So lama-lama, ini asal dia macam ni. Okay. Tapi lama-lama dia terpaksa buang dia punya, dia tak ada mata ni. Tak ada mata tapi dia boleh, dia adalah dia punya rongga hidung. Okay. Yang dia terpaksa buang, yang dia terpaksa bagi muka palsu lah untuk dia. Okay. Okay, algae tadi saya dah tunjuk gambar, saya nak cepatkan 5 minit lagi. Plant-like organism that usually photosynthetic and aquatic, kalau banyak, yang ini very severe, distributed worldwide in the sea, in fresh water, wastewater. Okay. Maknanya fresh water, wastewater, marine water, non-marine water, mud and sand. So, lagi-lagi tempat yang tak ada pengaliran air yang deras. Okay, dia akan stagnant, terbentuklah algae. Okay. So ni boleh baca ada karakteristik of algae. I feel that I want to give you so many things, but we don't have much time to discuss about that. Okay. Tapi as I said, it's a lifelong learning. Dan kita akan tengok mana yang berkaitan untuk kita pilih untuk waktu ini. Okay. Ada algae untuk biasanya untuk food craft lah, benda yang macam ni. Okay. If too much algae suffocate the legs, it will kill many fish. Because of the kurangnya light dan juga oksigen untuk enter. Alright, jadi 2 jenis kalau yang saya dapat ni. Blue-green algae is very toxic and algal toxic can seriously affect human and animal. Saya tak tahu blue-green algae, tak pernah nampak mata kasar. Jadi kadang-kadang kita nak dapat dia from the surface, from the top view. Kita nampak, oh cantiknya blue algae kan. Tapi it's toxic dengan yang kadang-kadang dengan lawan toxic. Bahayanya. Okay, toxic blue-green algae ada rashes, menyebabkan rashes kepada tangan, ataupun swimmer's itch, maknanya orang berenang ke apa semua kena be careful lah. Okay, algae. Dia akan increase the DO level in the water apabila ianya present of sunlight. Okay, tapi kalau too much pula, dia menyebabkan taste dan smell. Okay, sunlight penetration dan die off untuk aquatic living. Okay. So kalau untuk digunakan algae untuk biological treatment, maknanya bila kita kata biological treatment, maknanya kita menggunakan sumber-sumber green biology tanpa menggunakan chemical untuk treat. Okay, maknanya instead of kita gunakan banyak chemical, kita gunakan hybrid system, kita ada algae sebagai sumber untuk kita treat lah. Okay, maknanya capture fertilizer. Kita banyak fertilizer, so algae tu akan tangkap dan pisahkan. Alright. Jadi maknanya dia trap dan kita boleh dapat algae tu untuk collect all these komponen pollutant lah. Okay. Kita baca kat sini nanti, protozoa ada, could cause disease related to stomach and gastrointestinal. Sakit perut kita, sebab tu kalau makan benda yang tu kita akan sakit diarrhea and so on. So kita tahulah. So ni boleh tengok secara lebih detail tentang apa yang berlaku. Maknanya kalau suasa daripada sewage, kita akan berlaku fatigue, penat, weight loss, diarrhea, bloating perut semua ni. Sama juga, sebab tu jangan main-main kepada all these symptoms. It might be from the source of water that kita pakai. So ini yang betul. Sebab tu macam ni, groundwater contamination, kita gunakan well. Okay? Ada well untuk kita groundwater. So kita kena hati-hatilah. Okay? So ini lagi. Bacteria growth ni yang tadi saya dah mention. Okay, maknanya daripada sudut perspektif mikrobiota kita perlukan kesemua kitaran ini untuk dalam ekosistem kita. Tetapi kalau banyak ini berbahaya dan kalau jumlah yang tepat dia menolong, tapi jumlah yang kurang pun dia akan berbahaya juga. Okay. Jadi tadi study saya yang WTI tu kita slide dekat sini. So apa yang kita nak kasi, tapi kita tak sentuh ni dulu lah. Kita nak tengok kalau kita nak kira kita punya WTI tu pH as indicator. Tetapi kalau kita kira tu kita perlukan bacaan DO, POD, COD, suspended solid ammonical nitrogen. Okay. So ini dia. So that's it really for our chapter 2B for today. Jadi apa yang saya akan buat adalah please answer the question dekat Google Form daripada Kim punya video tu.
and I would take it as your attendance for today. So thank you very much. I'll see you next week. Saya harap saya akan lebih bersedia dengan video atau WebEx. Um, saya still rasa comfortable dengan WebEx actually, tapi dengan buat video tu I can do so many things yang direct video, masukkan gambar lebih smooth sebenarnya berbanding WebEx. Sebab WebEx ni dengan bila saya upload video tak dengar apa semua, jadi macam dia tak convenient lah. But I try my best. I'm learning myself. So thank you very much for today. Shall proceed to your next class. So thank you very much. Bye. Take care.